पिला माने समस्त को स्वागत। आज ये वीडियो लेक्चर रे आमे क्लास 7 न्यू इंग्लिश बुक जास्मिन रे थिबा यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर थर्ड चैप्टर 3 days to see रो क्वेश्चन आंसर आमे आलोचना करिबा। चलंतु वीडियो लेक्चर टी आरंभ करिबा। आमे टेक्स्ट टी पढिबा पूर्वरु किछरा क्वेश्चन आंसर थिला। वर्क इन पेयर्स, recall a visit to place that you liked, discuss the details that place, write about the following. चलो यार आंसर देखना बा। नेम द प्लेस ला पुरी, तुम मेंशन करो पुरी मेंशन करियो। द पर्सन यू वेंट विथ, तुम का सहित तुम जाइथिलो ना फैमिली मेंबर। थिंग्स दैट आई कुड सी, कौन कौन देखिलो ना जगन्नाथ टेम्पल, द सी बीच, वेव्स, सैंड, ब्यूटीफुल सनराइज। लिसन साउंड ऑफ द सी वेव्स, टेम्पल बेल्स, डिवोशनल सॉन्ग्स। स्मेल द फ्रेश सी ब्रीज, फ्लावर्स, महाप्रसाद। टेस्ट कौन कल महाप्रसाद, खजा, डेलीशियस सी फूड। टच एंड फील सॉफ्ट सैंड, cool sea water, gently sea breeze. Next question कौन अच्छी, how does this memory make you feel? तुम अनुभूति को किपर तुम्हें कौन मन रखिच मेमोरी। दिस मेमोरी makes me feel happy, peaceful, excited. I enjoyed spending quality time with my family. Do you think your visit experience would be different if you could not see or hear? तुम जदि देखी पारि न थांतो, सुनी पारि न थांतो, तुमर से विजिटटा किपरि अनुभूति होता तुम्हें लेख। यस इट वुड बी डिफरेंट, संपूर्ण भाव में अलग ही था। आई कुड नॉट बी एबल टू एंजॉय ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ द बीच और हियर द साउंड ऑफ वेव्स। आमे से सौंदर्य को आमे सी बेलाभूमि जो सौंदर्य को आमे उपभोग कर पार न थांते। हियर द साउंड ऑफ द वेव्स, जो जुआर जो शब्द को मु शुणी पार न थांते। एंड टेम्पल बेल्स, मंदिर जो घंटी शब्द को से शुणी पार न थांते। माई एक्सपीरियंस वुड नॉट बी द सेम, सेम एक्सपीरियंस केबे हबो नाही। डिड यू नो that our five senses are essential for us to experience and make a sense of the world around us? आम जो पांचटी सेंस अच्छी आम आम अनुभूति को मन रखा केते गुरुत्वपूर्ण and makes a sense of the world around us. Our five senses are essential because they help us experience, understand around us, world around us. Through our eyes we see, आम आखि द्वारा आम कौन देखू। आवर इयर्स हियर, कान द्वारा आम शुणु। आवर नोज स्मेल, नाक द्वारा आम गंध बारी पारू। आवर टंग टेस्ट, जीव द्वारा आम टेस्ट जानीपारू। आवर स्किन फील्स, आमर स्किन द्वारा आम फीलटा अनुभव करूँ। दीज सेंस हेल्प अस सेफ्टी सेफ एंड कम्युनिकेट एंड एंजॉय लाइफ। लेट अस डिस्कस पोस्ट रीडिंग पर आम जो क्वेश्चन आंसर अच्छी आम देखा। वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फ्रॉम द वन गिवन बिलो, शेयर आंसर विथ टीचर। किछरा क्वेश्चन देछि ताको आम देखिबा कोडा भूल और कोडा ठीक। ऑथर एक्सपीरियंस डीप लॉन्ग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग, संपूर्ण भाव भूल अच्छी फॉल्स अच्छी। ऑथर एक्सपीरियंस डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ साइट नॉट हियरिंग। सेकंड क्वेश्चन कौन अच्छी ना, द अदर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग। कहते अथर कौन एक्सप्लोरिंग कर सिटी की कारण सफरिंग द्वारा, खाली सफरिंग नथिला, एटा भूल हम। अथर एक्सप्लोर द सिटी टू ऑब्जर्व वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ्स इंक्लूडिंग स्माइल, डिटर्मिनेशन, सफरिंग, नॉट जस्ट सफरिंग। सब कथा से देखुले, खाली सफरिंगटा से देखु से सेकेंडटा भूल हम। थर्ड क्वेश्चन चलतु। ऑथर वुड स्पेंड
First day, seeing the people whose kind-heartedness and friendship have enriched her life. True. এটা ঠিক হবে. The author explicitly mentions spending the first day seeing the people whose kindness and companionship have made her life worth living. 4 number question ଅଛି. The author acknowledges that even 3 days she would not be able to see everything. ସେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ. True. ଠିକ୍ ଅଛି. The author acknowledged that even 3 days she could not able to see everything she wanted to see. ସେ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ. 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? The author feels that everyone can find greatest joy merely by sense of touch. The false ହେବ. While the author finds joy in touch, she believes sight must be most beautiful sense. ସବୁଠାରୁ most beautiful sense କ'ଣ ଥିଲା? ନା ହେଲା sight. 6 number, author advice who can see to appreciate every moment as if they might lose their sense tomorrow. Answer କ'ଣ ହେବ? ଏଟା 2 ହେବ. The author advises those who can see to appreciate every moment as if they might lose their sense tomorrow. 7 number question କ'ଣ ଅଛି? On the third day, author would like to observe people in their daily lives, understand their experience. True. ଠିକ୍ ଅଛି. On the third day, the author observe people in their daily lives to understand their experience. Second bit କି ଯିବା. Complete the table given below with what Helen Keller wanted to do 3 days if she had sight. ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ମେନସନ୍ କର. ପ୍ରଥମ ଦିନ କ'ଣ ଥିଲା? ନା see the people, know her friends from the feel of their faces, whose kindness and companionship have enriched her life. Day 2 ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା arise with dawn, observe the transformation of night into day, visits museum to see the earth history and man's progress. Third day, now observe the people in their daily lives, understand their experience by sight, explore the workday world. Let us think and reflect. Read the extract given below. Answer the question that follows. Extract टाକୁ तुम reading करो. तार following question गुड़िक आम देखा. How many times is word I used in the passage? ए passage रे केते थर I use ହେଇଛି? First, I feel, I pass, I touch, I am, I place. 5 times आमे I use करछंती. Second bit कोन अछि? The word I refers to. I टा काहाकू रेफर करछि? Author. Answer हबो author. Third question कोन अछि? The phrase awakening nature after her winter sleep refers to spring. Second question कोन? The second para ଦେଇଛି, text ଦେଇଛି. And the next day I should arise with dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with away the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to hasty glimpses of the world, past and present. I should want to see the pageant of men's progress, and so I should go to the museums. ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା. Which of the following words does not match the word thrilling? thrilling ସହିତ ଗୋଟା ମ୍ୟାଚ୍ କହୁ ନାହିଁ. ଆନ୍ସର୍ ହେବ knowledge. Why does the author refer to earth sleeping earth?
ଆର୍ଥ କାହିଁକି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ସ୍ଲିପିଂ ଆର୍ଥ ବୋଲି ଦ ଆର୍ଥ ନା ଦ ରାଇଟର refers to earth sleeping earth because during the night everything become quiet and calm. It looks like earth is asleep. Third question कौन से complete the sentence with appropriate reason because she want to understand how world has changed over time. Fourth question how many time is should use केते थर आमे should use करचंदी ना 5 times. What does the use of should focus in the extract आमे जो extract रे should use करचंदी कोन पय आमे use करचंदी. Now the use of should focus the extract show what she would like to do if she had sight. ଯେନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା ଦେଖି ପାରୁଥାନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେଟା ସେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି. ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆନ୍ସର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଟଚ୍ makes up for the loss of sight and hearing. Explain this statement with reference to the text. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ଶୁଣିପାରୁନଥିବା କିପରି ଆମେ ଟଚ୍ को यूज करके आम विभिन्न जिनस एक्सपीरियंस करिपरिबा फील करिपरिया से कथा को आम आलोचना करिबा. द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग फॉर हेलेन केलर एज सी यूजेस हर सेंस ऑफ टच टू. हेलेन केलर कौन कौन यूज करचंती टच माध्यम रे कौन फील करचन देखबा. फर्स्ट फील द सिमेट्री ऑफ लीव्स स्ट्रक्चर ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री फील द फेस ऑफ अ फ्रेंड sense the movement of bird sitting on a tree. Second question कौन अच्छी why does the author believes that sense of sight is the most wonderful one. राइटर को मतरे देखिबा सेंस टी दृश्यटी कहीं सबुठार सौंदर्य ना कारण द author believes that sense of sight is the most wonderful because it lets us experience the beauty of nature. सौंदर्य को आम अनुभव करूँ. द एक्सप्रेशन ऑन पीपुल्स फेस लोक मानकर फेस को आम एक्सप्रेशन टा कौन आम देखिपारू. देन एंड द कलर्स एंड लाइट अराउंड अस आम चारि पाखर थिबा विभिन्न रंग आउ आलोक को आम अनुभव करिपारू बा देखिपारू. तीन नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी हाउ माइट द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट of our sense guide us to be kinder towards people with special abilities. The author views remind us that we should value all our sense and never take them for granted. It helps us see how difficult life can be for those who lack of sense like sight or hearing. This understanding can encourage us to treat people with special abilities with empathy, respect and support. जो मानकर स्पेशल डिजेबिलिटी अच्छी स्पेशल एबिलिटी अच्छी जो माने कि कौन देखि पारना शुणी पारना किपरि हम ताको हेल्प करबा राइटर मेंशन करछन. What is the significance of the loss of sense according to the author? What is the significance of loss of sense? आमे कौन सी organs आमे हरौचंती कौन गुरुत्वपूर्ण अथरंग मत अनुसार. According to the author, imagine the loss of sense help us appreciate value of more deeply. It reminds us to use and enjoy every sense fully as if we might lose it tomorrow. आमर जो 5 सेंस अच्छे भल भाव यूज करवा आम जानी ना काली कौन घटना घटव से आम जो जो भगवान आम जो 5 सेंस देते भल भाव यूज करवा. 5 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे ना हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंस. The author encourage people to use all their senses as if they might lose them next day. By doing so, she believes people can find deeper meaning and a joy in life.
Let us learn. Sensory words are descriptive. They describe how we experience the world, how we see, hear, smell, taste, or feel something. Complete the following table with the sensory words from the text in column 2 for the 5 sense in column 1. Add a new word in column 3. It is sensory sense ପାଞ୍ଚଟି ସେନ୍ସରେ କିଛି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କଲମ୍ 2ରେ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ଆମେ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ କଲମ୍ 3ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କଲମ୍ 3ରେ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସି ପାନୋରମା ତାର ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଡିଆଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହିୟର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତାର ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା ହାରମୋନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସ୍ମେଲ୍ परफ्यूम सिमिलर वर्ड यूज कर फ्राग्रेंट एंड सेंट व्हाट यू टेस्ट रिलीज सिमिलर वर्ड हम स्वीट एंड बिटर व्हाट यू फील रफ सिमिलर वर्ड हम सिल्की एंड स्क्रैच नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट अंडरलाइन द वर्ब आम क्वेश्चन जो पढ़ा वर्ब को अंडरलाइन करवा आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू द 3 पार्ट्स शुड आउ डिवाइड ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी शुड वांट द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विथ डन शुड अराइज आई शुड behold with a should have behold the words you have underlined are a combination of two verbs दुईटी ना वर्ब अच्छी each of these sentence should is modal verb should यूज कराई modal verb आम कहवा that is the suggestion meaning रे ये यूज है and the second verb divide want arise behold the main verb एटा कौन करबा हमें main verb भाव रे यूज करबा तेनु what is modal verb ना modal verb are auxiliary verb that express necessity possibility permission or ability modal verb ता कौन कहबा गोटे auxiliary verb क्लास रे जाउचे express the necessity आवश्यकता possibility permission and ability सेंस रे यूज हुए दे आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब से कौटू क्या पूर्व यूज होता ना मेन वर्ब पूर्व यूज टू गिव एडिशनल इनफॉरमेशन अबाउट द फंक्शन द मेन वर्ब को फंक्शन करने एडिशनल मीनिंग यूज कर कॉमन मॉडल वर्ब आर इंक्लूड कैन कुड मे माइट शाल शुड विल वुड मस्ट ought to they are a need गोटे चार्ट शो कराई ना वर्ब फैमिली जनरली वर्ब टू टाइप्स द फुल वर्ब मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब फुल वर्ब मेन वर्ब जो डिवाइड वांट अराइज बिहोल्ड ऑक्सिलरी वर्ब अगेन डिवाइडेड टू टाइप्स प्राइमरी ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी अगेन डिवाइड थ्री टाइप्स बी वर्ब डू वर्ब हैव वर्ब मॉडल वर्ब डिवाइड कराई विल वुड शाल शुड मे माइट कैन कुड एटा पेयर वाला मॉडल वर्ब सिंगल यूज मॉडल वर्ब होची मस्ट डेयर नीड ought to यूज टू identify the modal verb in the following sentence choose the function the express from those given in the box below आम क्वेश्चन आइडेंटिफाई करवा मॉडल वर्ब को कौ मीनिंग रे यूज होइछे आडी मेंशन करा यू कैन लर्न लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस मीनिंग कौन हम कैन कौन कौ क्षेत्र यूज है ना एबिलिटी क्षेत्र यूज करवा दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक तो माइट कौन को सेंस यूज है ना पॉसिबिलिटी क्षेत्र यूज है सी मस्ट फिनिश आवर होमवर्क बिफोर डिनर मस्ट मीन को मीन्स यूज है ना नेसेसिटी क्षेत्र यूज है दे ought to apologize for their mistake कौन पे यूज होइछे ना मोरल ओब्लिगेशन पे यूज होइछे ही वुड लाइक टू हैव सम लेसी प्लीज पोलाइट रिक्वेस्ट पे यूज होइछे रीड द सिचुएशन column 1 and function in column 2 fill the blanks
sentence in the column 4 with appropriate modal verb from the column 3. After filling the blanks, explain the function of each modal verb used to your classmates and the teacher. Column 1 କଣ ଥିଲା? You want to leave work early. Permission. Column 3 ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? କେଉଁ ମଡାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା? ନା may I leave early today if I finish all my tasks. You have an important deadline tomorrow. କେଉଁ ମିନିଂରେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ନା ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ମିନିଂରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ନା ମଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। I must finish this report by tomorrow. ଥାର୍ଡ ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା your friend is thinking whether to join at class. କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ନା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? You should consider all the pros and cons before making a decisions. There are dark clouds in the sky. କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ପସିବିଲିଟି ମିନିଂରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। It may rain later today. 5 number question କ'ଣ ଅଛି? Asking someone to pass the salt at the dinner table. Polite request କରିବା। Polite request ପାଇଁ କେଉଁ modal verb ୟୁଜ୍ କରିବା? ନା would ୟୁଜ୍ କରିବା। Would you pass the salt please? 6 number question କ'ଣ ଅଛି? ନା advising someone to apologize for a mistake. Moral obligation ୟୁଜ୍ କରିବା। Moral obligation ପାଇଁ ought to ୟୁଜ୍ କରିବା। You ought to apologize for the mistake you made. 7 number question କ'ଣ ଅଛି? ନା deciding where to go for picnic. Suggestion ୟୁଜ୍ କରିବା। You can go to any park nearby for picnic. Let us listen. କ'ଣ ଶୁଣିବା? You listen to conversation between a mother and son. ମା ଓ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ୍ ଚାଲିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଲିସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ 4 ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ 1 ରୁ 7 ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ଯେଉଁ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା 4 ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଟିଚର 1 page 42। ବୁକ୍ରେ 42 ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେଟାକୁ ତୁମେ ରିଡ଼ିଂ କରିବ। ରିଡ଼ିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଫାଇଣ୍ଡ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଆନ୍ସର୍ଟି ଅଞ୍ଜୁ find the concept the belly of fascinating wants to learn more about it. ଏଟା true ହେବ। ହଁ, ଖାଲି true ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ ହେବ ଅଞ୍ଜୁ initially thinks that digital India is only about learning how to use computers. ଏଟା ଠିକ୍ ହେବ। Mother believes that screen readers are very effective for person who are visually impaired. 7 ହେବ mother believes a right mind test is the best support for person who are visually impaired. That's true. There are 4 statements are true. 1, 3, 4 and 7. Let us speak. ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। Work in pair. Take a turn to speak for a minute on any one of the sense you value the most. Use the given prompts to frame your response before you speak. କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ବିଟ୍ରେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ସେଠି ଦେଇଛି। ରିମେମ୍ବର କ'ଣ ରଖିବା? ନା ସ୍ପିକ୍ କ୍ଲିୟରଲି ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି। Glance at your notes for reference there rather than reading. Make eye contact. Use suggestion if you wish to. Pronounce words clearly and avoid mumbling. Speak at steady and moderate speed. ତା ଆନ୍ସର୍ଟି ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି, ତାକୁ ଲେଖି ନେବ। I value my sense of sight the most because it allows me to see the beauty of the world around me. The colors of flowers, the sparkles sunlight on water, and the smiles of the people I love. One of my favorite experiences is watching the sunrise from hilltop. This is so because
The sky turned into masterpiece of orange, pink, and gold, making me feel calm and hopeful. I appreciate being able to see the face of my family and friends, their experience telling me how they feel without needing words. God forbid, if I were to lose sense of sight, it would make me feel scared, limited, as would not be able to enjoy books and painting or the beauty of nature. I would not able to see my surroundings, would need to rely more on the sense. I thank God that I am able to see wonderful things life offers and cherish every moment I can them. କିପରି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଟୋଟାଲ ହୋଲ୍ ପାରାଗ୍ରାଫଟୁ ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ଲେଟସ୍ ରାଇଟ୍ କିଛିଟା ଲେଖିବା। A described paragraph describes a person, place, object, event to create memorable experience for the reader. Write the described paragraph describing a place that you visited recently. ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ। କେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଇ 6 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ତୁମେ ଲେଖିବ। paragraph ଲେଖି ଦେଉଛି ମୁଁ ରିଡ଼ିଂ କରିନେଉଛି ଲେଖି ନେବ। Recently I visited Puri in Odisha with my family and it was an unforgettable experience. The golden beach I looked bright and beautiful. The cool sea breeze gently touched my face. The sound of roaring waves filled with air with joy. I could smell the fresh salty air everywhere. I enjoyed tasty local food, especially hot khaja and fresh coconut water. The soft and sand felt warm under my feet. The famous Jagannath temple stood proudly and filled my heart with peace. The whole place seemed to welcome every visitor with open arms. My visit to Puri gave me wonderful memory. Everyone should visit Puri at least once to enjoy its natural beauty, rich culture, peaceful atmosphere. Let us explore. Do you know how person with visual challenges are able to read and write? ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଲେଖିପାରିବେ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି? They read through the help of barely a code of raised dots and represent letters of alphabet. ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଲଫାବେଟ୍ ଅଛି ସେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଡଟ୍ସ ବା କୋଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେର୍ଲି ଲିପି. This tactile code was developed over a period of 9 years by Louis Bailey, who became blind at very young age due to an accident. ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଲିପି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ବେର୍ଲି ଲିପି। ଏଠି ଦେଖିନିଅ এই ବେର୍ଲି ଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଅଛି। Have you heard about the International Day of the Person with Disability? Find out when how it is observed in India. Write your findings on a sheet, put it up on the class board. International Day of Person with Disability IDPD is observed every year on the December 3rd to promote awareness and support for the right and inclusion person with disabilities. In India, the day is marked by initiatives like the Accessible India campaign to improve accessibility in public space and systems, as well as programs such as the Din Dayal Divyajana rehabilitation scheme focused on the rehabilitations and creating the opportunities. The day emphasizes
fostering inclusivity and celebrating the contribution for person with disability ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଛି। Do you want to know about sign language? ତୁମେ sign language ଜାଣିଛ କି? Go to the link given below to learn about the India sign language। ଏ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଲିଙ୍କ ଓପନ୍ କରିବ, ଓପନ୍ କରିକି ତୁମେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଆମର ମିଡ଼ିଆରେ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଆମର ଡିଜାବିଲିଟି ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 3 days to see କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେଲେ। ଯଦି ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଣ୍ଡ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।